Ekipa bok, evo nas nakon dužeg vremena nazad, znači vraćamo se brži, ljepši i jači nego ikad. Dobro, ajde, ljepši, to je diskutabilno, ali uglavnom tu smo, evo. Tako je. Dakle, evo nas nazad, čitali smo vaše komentare, rekli ste nam da kupimo bubice, tu, evo ga, 3-2. Bubice su tu, zato u biti nije bilo videa tak dugo, zato jer smo tak dugo čekali, milijone koštaju, jebi ga i morali smo šparati. Ne, nije stvar u tome, svaki nas, mi smo obični šljakeri, obe dva, nismo milionerski youtuberi i jednostavno nismo imali ni vremena, ni para, ni niš za neke određene stvari koje smo htjeli. Jednostavno su nam se privatni životi malo zakomplicirali, imali smo puno toga za odraditi, ali ne znači da u to vrijeme kad nismo snimali da nismo nikad radili. Yeah. U biti cilj današnje epizode je pokazati vam kaj vas čeka. Ovo bude možda malo kraća epizoda, ali budemo vam samo pokazali ukratko kaj vas čeka u sljedećih nekoliko epizoda jer imamo jako zanimljiv content i ako vam se sviđa, subscribeajte se, puno vam pomaže, lajkajte videe, šerajte. Tako da i veći community može vidjeti naše videe. Evo, znači, kao što smo rekli, nije da nismo niš delali. Prije svega pokazali bomo biti kaj smo u garaži napravili, jer tu smo napravili mali overhaul. Da. Ok, ovako, pofarbali smo pod. To je jako bitno. Pod. Tamna boja, crna, ne vidi se ulje dok sudi. Tebi u recuri više nego mene. Imamo grijanje, znači ne budemo se više smrzavali na -10 dok vani snijeg pada, mi šrafamo. Na dizel. Šparung. Kaj smo još pametnog napravili, znači išli smo ventilator instalirati, ventilaciju da se ne podušimo. Da, knal smo postavili isto da to malo ljepše sve skupa izgleda. Sile smo farbali, da. Da, televizor. Televizor imamo, sad imamo televizor, možemo gledati dnevnik. Da, obavezno biti informirani. Dnevnik, biti informirani, današnje vrijeme je bitna stvar. I kaj, grabu smo zatvorili, morali smo zatvoriti grabu jer da mi klinci ne padnu, imam dva klinca i stvarno skaču oko grabe, a na kraju nismo bili zadovoljni sa poklopcom i sve skupa, nije bilo to i morali smo staviti još neke. Najbolje da stavili smo Dino. Evo par reći o našem Dinu. Imamo Dino koji ima mogućnost mjeriti jednu osovinu pogonsku i najspecifičnije šta je na ovom Dinu je to da ima elektromagnetsku kočnicu, takozvani eddy current brake. Ili ti retarder. Ili retarder, da, evo tako vam to izgleda. U mogućnosti je kočiti 1600 Nm, tako da to je više nego je potrebno. Neke hodnice budu i na rikverc vrtele ako treba. Uglavnom, omogućava nam steady state tuning, omogućava nam više vrsti tuninga, simulacije. Da, u biti, da sad ne duljimo sa tom terminologijom, za same videa na Dinu, za mjerenja, za sam tune, to budemo imali videe koji budu više manje objavljeni na Facebooku. Kad izađe ovaj video, napravili budemo Facebook stranicu SVH Garage gdje budete mogli pratiti više manje događaja na Dinu. Da. Tam budu isto naravno i naši videi. Za one koji, kako vele, v kafani imaju 600-700 konja, to je bilo neka 100-200. Gle, tu smo, da vidimo koliko ima konja, ne? Možemo, neka se jave, rado izmjerimo koliko ima konja. Tako je. Da. A u biti sam razlog zakaj smo išli u ovu investiciju, pa zakaj, zato jer treba, ne? Treba, ne, ono, to je to. To moraš imati, nema. Najveći razlog je zato jer neke uvjete koje trebaš kod tuna ne breš simulirati na cesti, nema šanse stvoriti idealne uvjete, a na Dinu možeš napraviti apsolutno sve kaj hoćeš. Da, definitivno je olakšava maksimalno kaj se tiče tuninga samog i nema nikakvog nalecanja, više ne moraš biti strago da će ti biti cesta prekratka ili takve stvari. A i dolaze koje kakvi dečki sa projektima koji su za trke, nisu za cestu, tako da to je jedna solucija. To je jedna solucija koja možemo to odraditi, da. Evo, znači Dino je bio prva stvar kaj smo napravili, prva veća stvar u to vrijeme dok nas nije bilo.
Druga veća stvar je vezana uz današnju situaciju, to je inflacija. Sad ne znam točno kaj to znači, ali znam da ima neke veze s novcima, pa u biti ako imaš neke kune treba to potrošiti. Treba potrošiti pod hitno jer vele da i euro dolazi, a i inflacija sama, znači kune te manje vrede. I kaj onda napraviš? Investiraš. Odmah, direktno. Investicija je ova. Znači, ovo su trodjelne felge za moju kocku, Matijinu kocku, pardon, zabunil sam se, ne? Da, Febo. Cijelu epizodu budemo snimili samo o tim felgama. Felge nisu kupljene, felge su custom, full. Da. Felge su full custom 3-piece, dakle, ali napravit ćemo cijelu epizodu. Da, to budemo najviše objasnili. Sad, ovo je sve kaj morate vidjeti. Da, za sad, znaš ono, cenzuriraju biti brzo to. Da, briši. I još jedna velika stvar, bar meni velika, normalno da sam neke sjebao. Stvarno? Ma ne. Ma ne, Febo, ma ne. Ti? Ovi klipovi nisu još bili u autu, bar ne u mojem. Da. Ovom prilikom hoću zahvaliti... Zato su cijeli. Ba budu i dalje cijeli. Aha, dobro, okej. Bar prvi ran. Uglavnom, ovom prilikom hoću zahvaliti Uku Kelderu opet koji nam je poslao ove klipove i klipnjače. Radili budemo moj blog na moje kocki, tako da moramo drmati još više boosta i da moramo još neke strgat. Uglavnom radi se o Max Speeding Road s klipnjačama i FCP Engineering klipovima koji mogu bez brige držati ono kaj ostatak auta ne bre. Je, ba istina, da. Ne, mogu bez brige držati ono kaj bi ti htjela, a tvoj auto ne bre, ne? Tak, to. Dobro, vidit ćemo. Uglavnom, osim klipova, imamo spreman i veći turbo. Naravno, jer nismo još uvijek max auta, ali... Ali već treba novi. Ali treba novi. Je, pa kaj pa. Zakaj ne? Because we can. I o turbo i o klipovima i o samim specifikacijama budemo isto rekli u posebnoj epizodi. To bude par epizoda, bilda samo mojeg auta, ali u biti čisto da znate kaj vas čeka. Da, ima puno toga kaj slijedi i mislim da stvarno sad imamo kvalitetan content. Da, ove tri stvari, znači Dyno je jako velika stvar, felge su isto velika stvar, mislim da nema svako trodjelne felge. Da, pogotovo ne takve custom koje su... Upravo to, da. Po tome kasnije. I isto kovani klipovi i klipnjače isto su dosta veliki step up. Tako da ima tu još jako puno popratnih sitnica koje budete vidjeli. A i moj M50 koji već ima 3 prsta prašine gore, stoji i čeka na ugradnju, tako da i to bi trebalo uskoro početi. Velim, kad prešaltamo na eure, onda... onda budu dijelovi i jeftine. Da, manja je cifra, ne? Pa manje, nije isto 500 eura ili 5000 kuna. Dobro, mislim, halo. Upravo to. 500 eura niš kaj. Kako je, 3,5 puna je tako. Evo, znači, to je bilo ukratko to kaj smo vam htjeli pokazati, kaj budete vidjeli uskoro. To su bile najveće stvari, ima tu još puno sitnica. Kaj je sljedeća epizoda? Sljedeću epizodu ćemo snimiti 3-piece wheel set detaljnije, znači cijeli proces kako smo ih radili i šta smo napravili na njima. I probali budemo napraviti dobar fitment, znači montirati na auto. Da, napravit ćemo. U biti, sljedeća epizoda će biti... samo o felgama. Samo o felgama. 3-piece wheelsi na moje kocki i kako to sad bude izgledalo i kako stoji. Velim, content nam je, mislim, čista, kvalitetan sad i da imamo stvarno kvalitetnih stvari, tako da bi bilo... Želimo se u biti fokusirati na kvalitetan content, a ne vlog style gdje budemo snimali sad si perem zube, sad ovo, sad ono. Tako da, bilo bi dobro da nam se malo publicity digne, da više ljudi ovo vidi, a i nam bi pomoglo u našim projektima. Pa definitivno da vidimo uopće ako nekog to zanima. Sam interes. Da, sam interes. Komentirajte nešto, napišite neke komentarke. Ako imate neke prijedloge, također komentirajte. Da. Ako bi htjeli nešto vidjeti bolje, bliže. A ako hoćete biti up to date, znači da neke stvari vidite prije videa, zapratite nas na Instagramu. Tam dosta često objavljujemo slike i objave kada se radi uživo. Neki sneak peek unaprijed, neke šta još ne snimimo, se zna tamo vidjeti ako vas zanima. I ništa, to bi bilo to, ne? Vidimo se u sljedećoj epizodi, vjerujem. Da, vidimo se. Ljudi, aj bok. Bok.